السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو کہانی نامہ ویران حویلی کا سیب پارٹ 3۔ اس کے بعد ایک بار پھر وہی پرسرار سناٹا چھا گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اچانک جنگل میں سے انسانی چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ یقین کرے، میں جو اپنی طرف سے بڑا حقیقت پرست اور بہادر بنتا تھا، ایک بار میں بھی خوف سے لرز گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی درندے نے اچانک کسی انسان کو دبوچ لیا ہو اور اسے پھاڑ رہا ہو۔ دوسرے لمحے چیخوں کی آوازیں بند ہو گئیں اور جنگل کی خاموشی اور زیادہ گہری اور دہشت ناک ہو گئی۔ مجھے یاد آ گیا، اس قلعے کے بارے میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ قلعے کے آس پاس جنگل میں سے رات کے وقت عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور ان بد نصیب انسانوں کی چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں جنہیں جنگلی درندوں نے ہڑپ کر رکھا ہوا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ کم سے کم یہ روایت ضرور سچی تھی۔ میری نیند غائب ہو چکی تھی۔ میں قلعے کے چھوٹے سے ویران کمرے کے جروکے کے پاس کان لگائے اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ دیکھیں اب کون سی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں نے لائٹر جلا کر اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ میں نے گردن اونچی کر کے پتھر کے جروکے میں سے باہر دیکھا۔ جنگل ایسے ساکت اور خاموش تھا جیسے کسی نے اس پر جادو پھونک دیا ہو۔ میں نے جنگل کی کئی راتیں دیکھی تھی۔ جنگل کتنا ہی خاموش کیوں نہ ہو، اس کی خاموشی میں بھی کوئی نہ کوئی آواز ضرور سنائی دے جاتی ہے۔ کسی درخت کی سوکھی شاخ کے اپنے آپ اچانک گرنے کی آواز، کسی بھٹکے ہوئے پرندے کی آواز جو راستہ بھول کر ادھر آ نکلا ہو، یا پھر کسی دور بیڑیے یا لگڑ بگڑ کے بولنے کی آواز۔ اور کچھ نہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی جھینگر ضرور بول رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس جنگل میں تو موت کی خاموشی چھا گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے جنگل کی ہر چیز بے جان ہو گئی ہے، یا پھر کسی نے جنگل کی ہر شے پر خاموشی کا طلسم پھونک دیا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس بے جان خاموشی کا اثر مجھ پر بھی ہونے لگا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میرے دل نے بھی دھڑکنا بند کر دیا ہے۔ اور میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر اس کی دھڑکن بڑی مشکل سے محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں مجھے کسی عورت کے سسکیاں بھرنے کی آواز سنائی دی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ پرسرار اور سیبی آواز سن کر کچھ دیر کے لیے میرے جسم کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن اپنے حقیقت پسند مزاج کی وجہ سے میں نے بڑی جلدی اپنے حواس پر قابو پا لیا اور سسکیوں کی آواز کو بڑے غور سے سننے لگا۔ سسکیوں کی آواز کسی غمزدہ عورت کی تھی، جو کبھی تو مجھے اپنے بالکل قریب محسوس ہوتی اور کبھی دور چلی جاتی۔ چند لمحوں کے بعد سسکیوں کی آواز بند ہو گئی اور ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی زیادہ دیر تک نہ رہی۔ پھر ایسی آواز آنے لگی جیسے کوئی غم نصیب عورت روتے ہوئے کوئی دردناک گیت گا رہی ہو۔ یہ روایت بھی میں نے سن رکھی تھی کہ اس قلعے میں سے آدھی رات کو پہلے کسی عورت کی سسکیاں بھرنے اور پھر روتے ہوئے درد بھرے گیت گانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں کان لگا کر غور سے سننے لگا۔ عورت کی آواز ایسی تھی جیسے بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ گیت کے بول بول رہی ہو۔ گیت کے بول میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہے تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے معلوم کر سکوں کہ وہ کس زبان کا گیت گا رہی ہے، مگر کچھ پلے نہ پڑا۔ عورت کے بیان ایسے تھے کہ ان میں خوف بھی تھا اور دہشت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر ایک دم یہ آواز بھی غائب ہو گئی۔ رانی بائی کے قلعے کے بارے میں نے جو روایتیں سنی تھی وہ سچی ثابت ہو چکی تھی۔ اب میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ عورت کون ہے جو پہلے سسکیاں بھرتی ہے اور پھر درد بھرے گیت گاتی ہے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ آوازیں قلعے کی اس جانب سے آ رہی ہیں جس طرف قلعے کا بڑا کمرہ تھا، جس کی دیوار کے ساتھ نصف دائرے میں سنگ سرخ کی پرانی گیلری بنی ہوئی تھی۔ میں نے بندوق سنبھالی اور اٹھ کر دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل کر گیلری والے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جیب سے لائٹر نکال کر جلا لیا۔ لائٹر کی روشنی میں نے پتھر کے زینے کی 3 سیڑھیاں چڑھیں اور اوپر گیلری میں آ گیا۔ وہاں آتے ہی میں نے لائٹر بجھا دیا اور وہیں بیٹھ گیا اور گیلری کے جنگلے کی جالیوں میں سے نیچے کمرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہال کمرے کے وسط میں چبوترا اسی طرح خالی تھا۔ چبوترے کے اوپر بنا ہوا پتھر کا تخت بھی خالی اور ویران پڑا تھا۔ فضا میں ایک سنسناہٹ سی لرز رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ میں پتھر کی جالی کے ساتھ لگ کر چپ چاپ اور دم بخود سا ہو کر بیٹھا نیچے دیکھ رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہال کمرے کی دیواروں پر اندھیرا تھا، مگر کمرے کے درمیان میں خدا جانے کہاں سے دھندلی روشنی آ رہی تھی۔ یہ روشنی دھند کی طرح صرف چبوترے اور اس کے اوپر والے خالی تخت تک ہی محدود تھی۔ جنگل کی طرف تو پہلے ہی سناٹا طاری تھا۔ سنسناہٹ کی لرزتی ہوئی آوازیں ایسی تھی جیسے یہ کسی آواز کی صدائے باز گشت ہو اور آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی ہو۔ پھر یہ آواز بھی گم ہو گئی۔ میں نے اپنی شکاری اور جہاں گردی کی زندگی میں کئی راتیں جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں میں کاٹی ہیں۔
مگر ایسی خاموشی میں نے کسی جگہ محسوس نہیں کی تھی۔ یہ خاموشی کی خاموشی تھی، موت کا سکوت بھی اس خاموشی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ مجھے اپنا وجود اس خاموشی میں پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہوتا محسوس ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میں پتھر کا مجسمہ نہیں بنا ہوں۔ میں اس ازلی اور ابدی اور بہت حد تک اسیب زدہ سکوت کا حصہ بھی تھا اور اس کا تماشائی بھی تھا۔ یہ دہشت ناک سکوت زیادہ دیر تک قائم نہ رہا اور اچانک مجھے کسی عورت کے بیان کرنے کی مدھم آواز سنائی دی۔ آواز ایسے لگ رہا تھا جیسے قلعے کے کسی دوسرے حصے سے آ رہی تھی، لیکن اس آواز سے موت کی خاموشی کا طلسم ٹوٹ گیا تھا۔ عورت کے آہستہ آہستہ بیان کرنے اور رونے کی آواز قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کی آواز کو پہچان لیا تھا۔ یہ وہی آواز تھی جس میں جروکے والے کمرے میں بیٹھا پہلے بھی سن چکا تھا۔ یہ اس بد نصیب عورت کی آواز تھی۔ مجھے یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ یہ کس عورت کی آواز ہے؟ یہ کون بد نصیب عورت ہے جو آدھی رات کے وقت اس ویران قلعے میں آ کر رو رہی ہے؟ میں اس عورت کو اپنی زندگی کی کوئی زندہ ہستی سمجھ رہا تھا، لیکن بہت جلد یہ مما حل ہو گیا۔ لیکن مما اس طرح حل ہوا کہ حل ہونے کے بعد اس نے ایک ایسے ممے کی شکل اختیار کر لی جس کا حل شاید کسی کو معلوم نہیں تھا۔ عورت کے رونے اور بیان کرنے کی آواز جیسے جیسے قریب ہوتی جا رہی تھی، میرے اشتیاق میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور مجھ پر ایک ہیجانی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ یہ عورت کون ہے اور کس طرف سے اس کمرے میں آ رہی ہے۔ دیواروں پر جیسے اندھیرے کے سیاہ گہرے سائے پڑے ہوئے تھے۔ پھر ایک ایسی بات ہوئی جس نے میرے بدن میں خوف کی سرد لہر دوڑا دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے والی دیوار کا اندھیرا ایک جگہ سے غائب ہو گیا اور دیوار میں ایک غار نظر آنے لگا۔ پھر اس غار میں سے ایک سیاہ فام آدمی نمودار ہوا جس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار تھام رکھی تھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا غار میں سے نکل رہا تھا۔ اس کے پیچھے دو اور حبشی غلام نمودار ہوئے جنہوں نے ایک جوان عورت کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا اور اسے آہستہ آہستہ کھینچتے ہوئے لا رہے تھے۔ عورت نے گلابی رنگ کی ریشمی ساڑی پہنی ہوئی تھی، بال گھنے تھے، سر پر سفید ہیروں سے بڑا جڑا ہوا چھوٹا سا تاج تھا۔ عورت بڑی خوبصورت تھی، اس کے نقش تیکھے تھے اور گلے میں بھی موتیوں کا ہار تھا، اور اس سر کو دائیں بائیں کرب کے ساتھ ہلاتی دھیمی آواز میں بیان کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کے پیچھے دو اور سیاہ فام حبشی غلام نمودار ہوئے جنہوں نے ایک زرنگار کرسی کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ کرسی پر ایک منڈے ہوئے سر والا آدمی گردن اٹھائے بیٹھا تھا۔ اس آدمی کا رنگ گندمی تھا، آنکھوں میں طلسمی چمک تھی، جسم کو ایک زرد چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی چھڑی تھی۔ وہ اس شان سے کرسی پر بیٹھا تھا جیسے اس قلعے کا مالک ہو۔ یہ جلوس کمرے کے وسط میں چبوترے کے پاس آ کر رک گیا۔ منڈے ہوئے سر والے آدمی کی کرسی حبشی غلاموں نے چبوترے کے سامنے آہستہ سے رکھ دی۔ دونوں غلام بڑے ادب سے کرسی کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ جن دو حبشی غلاموں نے عورت کو پکڑ رکھا تھا وہ عورت کو کھینچتے ہوئے چبوترے پر لے گئے اور اسے تخت پر لٹا دیا۔ عورت نے کوئی مزاحمت نہ کی، وہ ایسے لیٹ گئی جیسے پہلے سے تیار ہو۔ دونوں غلام پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ غلام آگے بڑھا جس نے ہاتھوں میں تلوار اٹھا رکھی تھی۔ وہ عورت کے پہلو کی جانب تخت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ عورت اب بیان نہیں کر رہی تھی، اس کے منہ سے بار بار یہی الفاظ نکل رہے تھے، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ تلوار برادر حبشی غلام نے گردن آہستہ سے موڑ کر کرسی پر بیٹھے آدمی کی طرف دیکھا۔ کرسی پر بیٹھے زرد پوش آدمی نے آہستہ سے اپنی چھڑی اوپر اٹھا دی۔ اس کے ساتھ ہی حبشی غلام نے تلوار کے دستے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اوپر اٹھایا اور پھر تلوار پوری قوت سے تخت پر لیٹی ہوئی عورت کے سینے میں کھوپ دی۔ عورت کے حلق سے ایک دلدوز چیخ بلند ہوئی اور ساتھ ہی اس کے سینے سے خون کا فوارہ اچھل پڑا۔ خون کے چھینٹے حبشی غلام کے جسم پر پڑنے لگے۔ حبشی غلام نے تلوار عورت کے سینے سے نکالی اور تلوار کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر دو قدم پیچھے ہٹ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ پھر کرسی پر بیٹھا ہوا زرد پوش آدمی اٹھا اور بڑے وقار سے اٹھتا ہوا چبوترے کی سیڑھیاں چڑھ کر تخت کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تخت پر عورت کی لاش خون میں لت پت بے حرکت پڑی تھی۔ زرد پوش آدمی نے ہاتھ اٹھا کر ایسے اشارہ کیا جیسے کوئی چیز طلب کر رہا ہو۔ اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر کرسی کی دونوں جانب کھڑے حبشی غلام دوڑ کر چبوترے کے پاس آئے۔ پھر انہوں نے چبوترے کی دیوار میں سے پتھر کی سیل کو پیچھے ہٹایا۔ اندر سے ایک سیاہ مرتبان نکالا جس کا منہ ڈھکن سے بند تھا۔ غلاموں نے سیاہ مرتبان زرد پوش کے سامنے تخت پر عورت کی لاش کے پاس رکھ دیا اور خاموشی سے پچھلے پاؤں چبوترے سے اتر گئے۔ میں یہ منظر خوف زدہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں یا عالم بیداری ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں دہشت زدہ ضرور تھا اور پتھر کی جالی سے لگا پتھر بن کر یہ خونی کھیل دیکھ رہا تھا۔
زرد پوش آدمی نے سیاہ مرتبان کا ڈھکن الگ کر دیا اور عجیب سے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ منتر پڑھتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت کی لاش پر مرتبان میں سے کوئی راکھ سی نکال کر چھڑک دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ عورت کی لاش میں سے دھوئیں کی سیاہ لہریں اٹھنا شروع ہو گئی۔ یہ دھواں عورت کی لاش سے الگ ہو کر لہروں کی شکل میں اس کے اوپر گول دائرے میں چکر لگانے لگا۔ جیسے جیسے دھوئیں کی لہریں گہری سیاہ ہو رہی تھی، عورت کی لاش غائب ہونے لگی تھی۔ پھر عورت کی لاش غائب ہو گئی اور اس کی جگہ تخت کے اوپر سیاہ دھوئیں کا ایک گولا سا چکر لگا رہا تھا۔ زرد پوش آدمی نے منتر پڑھتے پڑھتے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا۔ دھوئیں کا گولا گھومتے گھومتے چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ پھر اس دھوئیں نے ایک عورت کے جسم کی شکل اختیار کر لی۔ جیسے ہی دھواں عورت کے جسم میں تبدیل ہوا، زرد پوش آدمی نے دھوئیں کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ دھواں عورت کے چھوٹے سے جسم کی شکل میں زرد پوش آدمی کی مٹھی میں بند تھا۔ وہ منتر اسی طرح پڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز پہلے سے بلند ہو گئی تھی۔ پھر زرد پوش آدمی نے منتروں کا جاپ کرتے ہوئے اپنی وہ مٹھی مرتبان کے اندر ڈال دی جس میں عورت کی لاش کا دھواں مجسم روپ میں تھا۔ کچھ دیر اپنی مٹھی مرتبان کے اندر ڈالے رکھنے کے بعد زرد پوش آدمی نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ مرتبان سے باہر نکال کر مرتبان کا ڈھکن بہت احتیاط سے بند کر دیا اور دونوں بازو پھیلا کر چھت کی طرف دے کر حلق سے ایک چیخ کی آواز نکالی اور مرتبان کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر آہستہ آہستہ چبوترے کی سیڑھیاں اتر کر اس جگہ آ گیا جہاں چبوترے کی دیوار میں سے سیل کو ہٹا کر مرتبان باہر نکالا گیا تھا۔ زرد پوش آدمی کے اشارے سے دو حبشی غلام آگے بڑھے۔ انہوں نے زرد پوش کے ہاتھوں سے سیاہ مرتبان اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پھر مرتبان کو چبوترے کے شگاف کے اندر رکھ کر پتھر کی سیل سے چبوترے کی دیوار کے شگاف کو بند کر دیا۔ زرد پوش آدمی واپس مڑا اور قدم قدم چل کر اپنی زرنگار کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ دونوں غلاموں نے کرسی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ جس حبشی غلام نے عورت کے سینے میں تلوار کھوبی تھی وہ خون لو تلوار دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے اوپر اٹھائے کرسی کے آگے آگے چلنے لگا۔ باقی دونوں غلام پیچھے ہو گئے اور سر جھکائے کرسی کے پیچھے پیچھے ادب سے چلنے لگے۔ یہ عجیب و غریب جلوس اس دیوار کی طرف بڑھ رہا تھا جس کے شگاف میں سے یہ نکلا تھا۔ دیوار ساری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صرف جہاں غارنما شگاف تھا وہاں ہلکی ہلکی پرسرار سی روشنی تھی۔ زرد پوش آدمی اپنے غلاموں کے ساتھ دیوار کے غارنما شگاف میں داخل ہوتے ہی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہال کمرے میں تاریکی چھا گئی۔ چبوترے اور تخت پر پہلے جو دھندلی دھندلی روشنی دکھائی دے رہی تھی وہ بھی اب غائب ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک خونی ڈرامہ کھیلا گیا تھا۔ میں حیران بلکہ حیرت زدہ وہیں کا وہیں بیٹھا رہ گیا اور سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے کیا وہ حقیقت تھی یا محض میرا وہم تھا؟ کیا یہ سب کچھ حقیقی دنیا میں ہوا تھا یا سب کچھ عالم ماورا میں وقوع پذیر ہوا تھا؟ اگرچہ یہ ساری باتیں، سارے خونی منظر جو میں نے دیکھے تھے میری آنکھوں کے سامنے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تخت پر پڑی عورت کی لاش کیسے غائب ہو کر دھواں بن گئی تھی۔ میرے ذوق تجسس نے کہا کہ چبوترے کی دیوار کی سیل ہٹا کر سیاہ مرتبان نکال کر اسے کھول کر دیکھوں کہ اس کے اندر سچ مچ دھواں ابھی تک عورت کے جسم کی شکل میں ہی ہے کہ نہیں۔ حالانکہ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا بلکہ الٹا نقصان پہنچنے کا خدشہ زیادہ تھا، لیکن میرے ارادوں پر میرا ذوق اور شوق تجسس غالب تھا۔ میں یہ راز معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مرتبان کے اندر اور کیا کیا ہے۔ اگر اس وقت مجھے معلوم ہو جاتا کہ اس مرتبان کے کھولنے سے مجھ پر کیسی کیسی بھیانک مصیبتیں نازل ہو جائیں گی تو میں اس کالے مرتبان کو ہاتھ بھی نہ لگاتا، لیکن کہتے ہیں کہ مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے تسلی کر لی کہ پرسرار ہال کمرے میں اب کوئی بدرو نہیں رہی تو میں گیلری کا تاریک زینہ اتر کر چبوترے کے پاس گیا۔ اندھیرے میں مجھے تھوڑا تھوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے تخت کو غور سے دیکھا، وہاں کسی جگہ پر خون کے نشان نہیں تھے۔ میں چبوترے کی دیوار کے پاس اس جگہ بیٹھ گیا جہاں سیاہ حبشی غلاموں نے سیاہ مرتبان چھپایا تھا۔ میں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا کہ ایک جگہ سے پتھر کی سیل ذرا سی اکھڑی ہوئی تھی۔ میں نے سیل کو دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر پیچھے کھسکایا، پھر شگاف میں جان کر دیکھا وہاں سیاہ مرتبان موجود تھا۔ جیسے ہی میں نے مرتبان کو ہاتھ لگایا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بجلی کا خفیف سا جھٹکا لگا ہو۔ میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، دوسری بار ہاتھ لگایا تو کسی قسم کا جھٹکا نہ لگا۔ میں نے مرتبان کو باہر نکال لیا، اس کے ڈھکن کو کھولنے لگا کہ کچھ سوچ کر رک گیا۔ پتھر کی سیل کو چبوترے کی دیوار کے ساتھ لگا کر شگاف کو بند کر دیا، مرتبان کو بغل میں دبایا اور زینہ چڑھ کر گیلری میں آیا۔
गैलरी का जीना उतर कर राहदारी में से होता हुआ वापस झरोके वाली छोटी सी कोठड़ी में आ गया। कोठड़ी में अंधेरा था। मैंने लाइटर जलाकर इसकी रोशनी में मर्तबान का जायज़ा लिया। यह किसी मजबूत दांत का बना हुआ मर्तबान था। इसका रंग कुछ और होगा, लेकिन इतनी मुद्दत से दीवार के अंदर पड़े पड़े इसका रंग स्याह पड़ गया था। मैंने ढक्कन को देखा। ढक्कन पेचदार था। मैं इसे घुमाकर खोलने लगा तो जैसे अंदर से आवाज़ सी आई कि इसे मत खोलो। मैं रुक गया। मर्तबान को दीवार के साथ अपने करीब ही रख लिया और सोचने लगा कि इसे खोलूं या ना खोलूं। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि जब आदमी के किसी गुनाह की पादाश में इसे सजा के तौर पर कोई मुसीबत नाजल करनी होती है तो सबसे पहले इस आदमी की अक्ल मारी जाती है। अक्ल इन मायनों में मारी जाती है कि कुदरत इससे इसकी कुव्वत फैसला छीन लेती है। वो ये करूं या ना करूं के चक्कर में फंस कर रह जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मर्तबान खोलूं या ना खोलूं। आदमी खताकार है, इससे ज़िंदगी में खताएं सरजद हो जाती हैं। इसकी बाज़ खताएं, बाज़ गुनाह अल्लाह गफूरुर रहीम माफ़ फरमा देते हैं, लेकिन बाज़ खताएं ऐसी होती हैं जिनकी सज़ा इंसान को ज़रूर भुगतनी पड़ती है। मुझे भी कुदरत की तरफ से मेरे किसी ऐसे ही गुनाह की सज़ा मिलने वाली थी। मैं आसेबी किले की झरोके वाली कोठड़ी में बैठा सोच रहा था कि मर्तबान को खोलूं कि ना खोलूं। जब मैं किसी फैसले पर ना पहुंच सका तो मैंने कोठड़ी की दीवार के साथ सर लगाया और आंखें बंद कर लीं। सरबस्ता राजों को बेनकाब करने का शौक कहता था कि अभी मर्तबान को खोल कर देखूं, इसके अंदर क्या है। दिल के अंदर से बड़ी धीमी सी आवाज़ आती कि इसे मत खोलना, इसे वहीं छोड़ आओ यहाँ से जहाँ से उठा कर लाए हो। इस तज़बज़ब में मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी। फिर मैं आलम ख्वाब में पहुंच गया। क्या देखता हूँ? मैं एक तारीक गार में से गुजर रहा हूँ। मैं ज़मीन पर चल नहीं रहा, मेरे पाँव ज़मीन से ऊपर उठे हुए हैं और मैं हवा में प्रवास करता जा रहा हूँ। गार में अंधेरा ही अंधेरा है। फिर अचानक मुझे किसी औरत के सिसकियां भरकर रोने की आवाज़ आती है। मैं अपने आप इस आवाज़ की तरफ मुड़ जाता हूँ। ये आवाज़ गार के अंदर बनी हुई कोठड़ी में से आ रही थी। कोठड़ी का दरवाज़ा खोलकर देखता हूँ कि अंदर फर्श के दरमियान एक गोल कुआं है। कुएं के अंदर रोशनी हो रही है। औरत के रोने की आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही थी। मैं कुएं की मंडेर पर से कुएं में झांकने लगता हूँ। कुएं की तह में आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। औरत के रोने और सिसकियां भरने की आवाज़ इन शोलों में से आ रही है। वो कह रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। मैं आलम ख्वाब में ही औरत को कहता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे बाहर निकालूं। औरत रोते रोते कहती है, कुएं का ढक्कन खोल दो, कुएं का ढक्कन खोल दो, मुझे अजाब से निजात मिल जाएगी। मैं औरत को कहता हूँ, कुएं का तो कोई ढक्कन नहीं है, कुआं तो खुला है। औरत सिसकी भरकर कहती है, कुएं का ढक्कन खोल दो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। इसके साथ ही अचानक मेरी आंख खुल जाती है। मैं चौंक कर इधर उधर देखता हूँ। यकीन नहीं आता कि मैंने कोई ख्वाब देखा था। मुझे ख्याल आता है कि कहीं वो मर्तबान में कैद औरत की रूह तो नहीं थी जो बार बार कह रही थी कि मुझे कुएं से बाहर निकालो, मुझे अजाब से निजात दिलाओ। मेरा हकीकत पसंद ज़हन इस ख्वाब को सच मानने से इनकार कर रहा था। अचानक इसी औरत की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। वो सिसकियां भरकर कह रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे आग से बाहर निकालो। मैंने महसूस किया कि आवाज़ मर्तबान में से आ रही है। चूँकि मैं बदरूहों का कायल नहीं था, इसलिए मैंने इस औरत की आवाज़ पर कोई तवज्जो ना दी और आंखें बंद करके सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मर्तबान के अंदर से औरत की दर्द भरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रही थी। आखिर मेरा शौक़ तजस्सुस मेरी अकल पर गालब आ गया और मैंने मर्तबान के पेचदार ढक्कन को आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दिया। ढक्कन को खुलते देखकर औरत की आवाज़ अब नहीं आ रही थी। मैंने मर्तबान का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन के खुलते ही एक ऐसी भयानक चीख की आवाज़ बुलंद हुई कि जिससे जंगल की फ़ज़ा देर तक गूंजती रही। मैंने डर कर मर्तबान को हाथों से छोड़ दिया। मर्तबान अंधेरे में मुझसे 3-4 फीट के फासले पर फर्श पर टेढ़ा होकर पड़ा था और इससे सफ़ेद धुएं की लकीरें निकल रही थी। मैं बंदूक थाम कर उठ खड़ा हुआ। वहीं वहीं भयानक चीख एक बार फिर बुलंद हुई। मैं बाहर को भागने लगा तो अचानक मर्तबान में से निकलते हुए धुएं ने एक जिंदा औरत की शक्ल इख्तियार कर ली। यह औरत वही थी जिसे मेरी आंखों के सामने तख्त पर लटाकर कत्ल किया गया था। इसके सर पर सफ़ेद हीरो का ताज था, गले में सफ़ेद मोतियों की माला थी, बाल खुले थे, वो गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी में मलबूस थी। औरत का जिस्म अख्तियार करते ही इसने मुझे रोकर कहा, बाहर मत जाना। मेरे दिल पर एक खौफ सा तारी हो गया था। इंसानी चीख की भयानक आवाज़ ने मेरे असाब को हिला कर रख दिया था। ऊपर से एक मुर्दा औरत जिंदा होकर मर्तबान से निकल कर मेरे सामने आन खड़ी हुई थी। मैंने बोलना चाहा, लेकिन खौफ के मारे मेरा हलक खुश्क हो रहा था।
अब बैक वक्त कई इंसानों की चीखों की आवाज़ें बुलंद होने लगी थी। ये आवाज़ें ऐसे लग रहा था जैसे हमारी कोठरी की तरफ से आ रही हों। फिर अचानक कोठरी के झरोखे में से आग का एक शोला सांप की तरह फंकारता हुआ अंदर की जानब लपका। औरत ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे खींचती हुई कोठरी के दरवाजे में से बाहर निकल गई। किले के दालान में अंधेरा था। औरत मुझे खींचती हुई किले के बड़े दरवाजे की तरफ भागी जा रही थी। चीखों की आवाज़ें ज़्यादा खौफनाक हो गई थी और हमारे पीछे आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किले के भूत हमें हलाक करने के लिए हमारी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। मैंने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा। पीछे आग के शोले थे। हर शोले की शक्ल सांप की तरह थी, और ये आग के सांप लहराते फुंकारते हमारे इतने करीब आ गए थे कि किसी भी लम्हे हम दोनों को जलाकर भस्म कर सकते थे। जब आग के एक शोले नुमा सांप ने मेरे जिस्म को अपनी लपेट में लेना चाहा, तो औरत ने मुझे ज़ोर से अपनी तरफ खींच लिया। और फिर ऐसा हुआ कि मुझे नहीं मालूम किस तरह से मेरे पाँव अपने आप ज़मीन से 2-3 फुट बुलंद हो गए, और मैं इस मावराई औरत के साथ फ़िज़ा में परवाज़ करने लगा और तेज़ी से किले के दरवाजे से बाहर निकल गया। जंगल में रात के पिछले पहर का अंधेरा छाया हुआ था। औरत मेरी कलाई थामे मुझे अपने साथ लेकर दरख्तों के दरमियान से इतनी तेज़ी से प्रवास करती चली जा रही थी कि जैसे दरख्त इसको खुद ब खुद रास्ता दे रहे हों। मेरा एक हाथ इस मावरई औरत की गिरफ्त में था, दूसरे हाथ में बंदूक थी। मैं अपने आप किसी मरई ताकत के ज़ेर असर फ़िज़ा में तैरता जा रहा था। दरख्त सामने आते तो मैं आंखें बंद कर लेता कि दरख्त से टकराने लगा हूँ, लेकिन दरख्त से टकराए बगैर मैं औरत के साथ आगे निकल जाता। मैं कब तक इस औरत के साथ प्रवास करता रहा, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। फिर ऐसा हुआ कि हम रात की तारीकी में एक दरिया के ऊपर से गुजर गए। दरिया के दूसरे किनारे पर मुझे अंधेरे में एक वीरान सा खंडर दिखाई दिया। वो औरत खंडर के पास जाकर ज़मीन पर उतर गई। मेरे पाँव भी ज़मीन पर लग गए। मैं इस औरत से बात करते हुए डर रहा था। मैं समझ गया था कि यह औरत नॉर्मल जिंदा औरत नहीं है, बल्कि एक बदरूह है जो मेरे लिए किसी न किसी मुसीबत का बायस बन सकती है। मैंने गलती की थी कि इसे मर्तबान से आज़ाद कर दिया था। अब मालूम नहीं है मेरे साथ क्या सलूक करने वाली है। इसने अभी तक मेरी कलाई पकड़ रखी थी। इसके हाथ की गिरफ्त बड़ी सख्त थी, इतनी सख्त कि मेरे जैसे सेहतमंद शिकारी आदमी की कलाई दर्द करने लगी थी। जब वो मुझे साथ लेकर खंडर में दाखिल होने लगी तो मैंने अपने कदम रोक लिए और हिम्मत करके इस औरत से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, अब जहाँ जी चाहे चली जाओ। औरत ने मेरी कलाई छोड़ दी। वो बिल्कुल मेरे करीब खड़ी थी। आसमान पर सुबह का उजाला नमूदार होने लगा था। शहर की धुंधली रोशनी में इस औरत की आंखें स्याह हीरो की तरह चमक रही थी। इस चमक में एक मोहब्बत और रहम का एहसास था। ये औरत द्रासकत थी, और इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत खूबसूरत थी। इसका रंग गंदमी था, मगर चेहरे के नकूश बड़े दिलकश थे। कहने लगी, तुमने मुझे रघु की कैद से आज़ाद करके मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तुम्हारी ज़िंदगी की हिफाजत अब मेरा फ़र्ज़ बन चुका है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। मुझ पर मेहरबानी करो और मेरा पीछा छोड़ दो। ये कहकर मैंने बंदूक कंधे पर रखी और वापस जाने के लिए मुड़ा तो इस औरत ने पीछे से मेरा बाजू पकड़ लिया और बोली, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैंने अपना बाजू चढ़ाते हुए कहा, मैं मुसलमान हूँ, मेरी ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। औरत ने एक बार फिर मेरा बाजू पकड़ लिया और कहा, मैं जानती हूँ तुम मुसलमान हो। मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानती हूँ कि खुद तुम भी नहीं जानते। मैं अगरचे हिंदू ब्राह्मण के घर पैदा हुई थी, लेकिन मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मैं भी मुसलमान हूँ। मैं जानती हूँ ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन अल्लाह पाक का ये भी हुक्म है कि अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करो और जानबूझकर अपने आप को हलाकत में ना डालो। मैं हैरान सा होकर इस औरत को देख रहा था। ये कत्ल हो चुकी औरत की रूह या बद रूह थी, मगर बिल्कुल नॉर्मल जिंदा औरत की तरह बोल रही थी। अजीब बात थी, अब मुझे इससे बिल्कुल खौफ महसूस नहीं हो रहा था, मगर मैं इसके पास एक सेकंड के लिए भी ठहरने को तैयार नहीं था। मैं इस रूहों बदरूहों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। चनाचे मैंने कहा, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। तुम एक बदरूह हो, मैंने तुम्हें कत्ल होते और मरते देखा है। तुम एक मुर्दा औरत हो, तुम एक रूह हो, छोड़ दो मुझे। और मैं अपना बाजू चढ़ाकर तेज तेज चल पड़ा। मैंने एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़कर ना देखा। इस औरत की बदरूह चली गई है या वहीं खड़ी है। सुबह का नूर चारों तरफ जंगल में फैलने लगा था। मेरा रुख दरिया की तरफ था। ये वही दरिया था जिसके ऊपर से वो औरत मुझे प्रवास करवाते हुए लेकर आई थी।
जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था जंगल ज़्यादा घना होता जा रहा था। दरख्त इतने गुंजान थे कि उन्होंने सारे जंगल पर एक छत डाल रखी थी। इन दरख्तों के नीचे दिन की रोशनी शायद कभी नहीं पहुंचती थी। दरिया इस जंगल के पार था। मुझे इसी दरिया तक जाना था। दरिया पर कोई ना कोई घाट ज़रूर होगा जहाँ से देहाती लोग दरिया पार करते हैं। मैं वहीं से दरिया पार करके किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की कोशिश करूंगा ताकि वहां से कोई गाड़ी पकड़कर इस मनहूस जंगल से निकल जाऊं। भरी हुई डबल बैरल बंदूक मैंने कंधे पर रखी हुई थी। मैगजीन वाला थैला इस मनहूस किले की कोठरी में ही रह गया था। सिर्फ एक चाकू मेरी जैकेट की जेब में था। चाकू मैंने निकाल कर हाथ में पकड़ लिया क्योंकि दरख्तों के दरमियान उगी हुई झाड़ियां और दरख्तों से लटकती बेलें मेरे रास्ते में आ रही थी। मैं चाकू से इन्हें काट कर गुजरने के लिए रास्ता बना रहा था। आखिर ये गुंजान जंगल खत्म हो गया और मैंने अपने सामने एक टीले को देखा जिसके दामन में एक स्याह चट्टान रास्ता रोके खड़ी थी। मैं हैरान हो रहा था कि अभी तक दरिया का किनारा क्यों नहीं आया। ये सोच कर के शायद दरिया टीले के अकब में बह रहा हो, मैं टीले की तरफ बढ़ा। चट्टान के करीब पहुंचा ही था कि जंगल एक भयानक इंसानी चीख की आवाज़ से गूंज उठा। मैं डर कर वहीं खड़ा हो गया और बंदूक सीधी कर ली। चीख की आवाज़ के फौरन बाद चट्टान के पीछे से एक स्याह आदमी नमूदार हुआ। इसके हाथ में नंगी तलवार थी। इसकी सुर्ख आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। वो तलवार लहराता मेरी तरफ चला आ रहा था। मैंने फौरन उस पर फायर कर दिया। बंदूक का धमाका हुआ मगर मैं ये देखकर लर्ज गया कि इस स्याह आदमी पर बंदूक के फायर का कोई असर नहीं हुआ था। वो अब तलवार उठाए मुझे कत्ल करने दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। जब वो मुझसे 15-20 फीट दूर रह गया तो मैंने इसके दिल का निशाना लेकर डबल बैरल गन का दूसरा फायर कर दिया। इस गन में 2 कारतूस थे कि जिसके एक फायर से ताकतवर शेर भी गिर पड़ता था, मगर इस स्याह हबशी पर कोई असर नहीं हुआ था। हालांकि दोनों फायर मैंने करीब से किए थे। स्याह हबशी किसी देव की तरह ऊंचा लंबा था। इसने मुझ पर जैसे ही तलवार का भरपूर वार करना चाहा, वो ऐसे लड़खड़ा कर पीछे को गिरा जैसे किसी ने इसे आगे से धक्का दे दिया हो। यह धक्का मैंने नहीं दिया था। मुझ पर तो मौत से पहले का सख्ता सा तारी हो चुका था, क्योंकि वो देव हेकल स्याह हबशी तलवार उठाए इतनी तेजी से मेरे करीब पहुंच गया था कि अगर इसे धक्का ना लगता तो इसने चश्मे ज़दन में मेरी गर्दन उड़ा देनी थी। अब मैं इस बात पर हैरान था कि इसको आगे से धक्का किसने दिया है। वहां मेरे सवार कोई नहीं था। स्याह हबशी ज़मीन पर पड़ा था। इसके सीने में एक लंबा खंजर उतरा हुआ था और खून का फवारा उबर रहा था। मेरे देखते देखते हबशी की लाश सीने में उतरे हुए खंजर समेत इस तरह गायब हो गई जिस तरह किले में इस खूबसूरत औरत की लाश गायब हो चुकी थी, जिसे मेरी आंखों के सामने तख्त पर लटाकर कत्ल किया गया था। यह सारा भटकी हुई बदरूहों और भूतों और चुड़ैलों का खेल था और इसका हकीकी और पकीज़ा दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। मेरे साथ भी इन बदरूहों की मखलूक का कोई रिश्ता ना जुड़ता अगर मैं स्याह से भी मर्तबान ना खोलता। लेकिन मुझे बदरूहों और असेब ज़दा हवेलियों और किलों का सुराग लगाने का शौक ले डूबा था। मैंने बदरूहों की हकीकत मालूम करने और इनकी पुरस्रार दुनिया का मुशाहिदा करने के शौक में इस मर्तबान को खोल दिया था जिसमें एक बदरूह कैद थी। यह सारी मुसीबत मेरी अपनी लाई हुई थी। इसीलिए बुजुर्ग कह गए हैं कि आदमी को अपनी हद के अंदर रहकर अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए पकीज़ा और सादा ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। ख्वाह मख्वाह इधर उधर हाथ पांव मारने से आदमी को कुछ नहीं मिलता और वो नेकी और सादगी के रास्ते से भी भटक जाता है। बहरहाल अब मैं फंस गया था और इसी कोशिश में लगा था कि किसी तरह इन बदरूहों के चक्कर से निजात हासिल कर लूं। मगर मुझे अफसोस हो रहा था कि ये काम इतना आसान नहीं है और मेरे बस में भी नहीं है। मेरी हालत इस आदमी जैसी हो गई थी जो दलदल में फंस गया हो। एक पाँव दलदल से बाहर निकालता हूँ तो दूसरा पाँव दलदल में और ज़्यादा दंस जाता है। मैंने अपने दिल में खुदा को हाजिर नाजर जानकर तौबा कर ली थी कि आइंदा कभी किसी जिन भूत चुड़ैल या किसी आसेब की खोज में नहीं निकलूंगा। आइंदा के लिए तो खुदा ने ज़रूर मुझे माफ़ कर दिया था, लेकिन जो काम मैं ख़राब कर चुका था इसे ठीक होते हुए भी वक़्त चाहिए था। हबशी की खून आलूद लाश गायब होते ही मैं इस मनहूस जगह से आगे चल दिया। मैं जंगल के दरिया वाली सरहद के करीब पहुंच चुका था। कुछ देर के बाद मैं जंगल से बाहर निकल आया। सामने दरिया बह रहा था मगर वहां ना कोई घाट था ना कश्ती नजर आ रही थी। दरिया का पार्ट ज़्यादा चौड़ा नहीं था। मैं इसे तैर कर पार कर सकता था। मैं दरिया में उतरने की तैयारी कर ही रहा था कि मुझे एक तरफ से एक कश्ती आती दिखाई दी। मैं वहीं रुक गया। कश्ती में एक मलाह बैठा इसे चला रहा था। कश्ती का रुख
इस तरह था जिधर मैं खड़ा था, कश्ती का रुख इसी तरफ था जिधर मैं खड़ा था। कश्ती मेरे करीब आकर किनारे पर रुक गई। कश्ती का मलाह एक 15-16 साल का लड़का था। कहने लगा, बा, बाबू, दरिया पार जाना है तो आ जाओ, मैं तुम्हें देख कर ही आया हूँ। मैंने कहा, हाँ भाई, मुझे पार ले चलो। मलाह लड़का बोला, 10 रुपये किराया होगा। मैंने कहा, तुम बेशक 20 रुपये ले लेना। लड़के ने खुश होकर कहा, तो फिर बैठ जाओ बाबू। मैं कश्ती में सवार हो गया और कश्ती दरिया के बहाव के रुख चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने लड़के से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मलाह लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम बलवा है। मैंने कहा, बलवा, ये बताओ, दरिया पार इधर कौन सा शहर है? लड़के ने चप्पू चलाते हुए कहा, इधर शहर तो नहीं है, हमारा गांव मंडाला है। तुम्हें कहाँ जाना है बाबू? मैंने कहा, भाई, मुझे झांसी जाना है। ये बताओ कि मैं झांसी कैसे पहुंच सकता हूँ? भला लड़का बोला, बाबू, झांसी तो यहाँ से बहुत दूर है। ये दरिया भी इस तरफ को नहीं जाता। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें बेतालगढ़ के घाट तक पहुँचा देता हूँ। वहाँ से तुम्हें झांसी जाने वाली कोई ना कोई गाड़ी शायद मिल जाए। बेतालगढ़ में एक रेलवे स्टेशन भी है। मुझे अमीर की किरण नज़र आती आई। मैंने इससे पूछा, बेतालगढ़ जहाँ जहाँ से यहाँ से कितनी दूर है? बलवा लड़के ने कहा, दरिया के बहाव पर चलते 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, मगर इसके 50 रुपये लगेंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें 60 रुपये दे दूंगा, मगर मुझे किसी तरह बेतालगढ़ पहुंचा दो। मुल्ला लड़के ने कश्ती को किनारे की तरफ ले जाने की बजाय इसे दरिया के बहाव पर डाल दिया और बोला, भगवान भली करेगा। धूप खूब निकल आई थी। मौसम धूप की वजह से गर्म हो रहा था। मैंने खाली बंदूक कश्ती में एक तरफ रख दी थी। मलाह लड़के ने बंदूक को देखा तो बोला, बाबू, तुम शिकारी हो? मैंने गहरा सांस भरकर कहा, हाँ भाई, यही समझ लो, शिकारी हूँ। लड़के ने पूछा, शेर मारते हो? मैंने कहा, अगर शेर सामने आ जाए और हमला कर दे तो इसे मारने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। वैसे मैं सांबर और हिरणों वगैरह का शिकार करता हूँ। लड़का कहने लगा, बाबू, जिस जंगल से तुम आ रहे हो वहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं। मैं लड़के से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता था, मगर इसके सवालों के जवाब देने पर मजबूर था। एक तरह से मैं इसके रहमो करम पर था। मैंने बेदिली से कहा, पता नहीं, रहते होंगे। लड़का बोला, बाबू, मालूम है, इस जंगल में एक रानी बाई का किला है। इस किले में रात को एक औरत के गाने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैंने बेनियाजी से कहा, सुनाई देती होंगी? लड़के ने कहा, तुमने कोई आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी, मैंने जवाब दिया, और इसके बाद अपनी आंखें बंद करके सर नीचे कर लिया जैसे सोना चाहता हूँ। लड़का बोला, बाबू, सोना मत। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी और लड़के से पूछा, क्यों, क्या बात है? क्या यहाँ सोना मना है? लड़के ने कहा, मना नहीं है बाबूजी, मगर गांव के मंदिर के पुजारी जी का कहना है कि दरिया में दिन के वक्त सफ़र करते हुए अगर कोई मुसाफिर कश्ती में सो जाए तो दरिया में से मगरमच्छ निकल कर हमला कर देता है। ये लड़का अभी अजीब मुसीबत था। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। अभी बेतालगढ़ के घाट तक पहुंचने में 1.5 घंटा बाकी था। मैंने सोने का ख्याल दिल से निकाल दिया और बतूनी लड़के की बातें सुनने और इनके जवाब देने पर तैयार हो गया। 2 घंटे के सफ़र के बाद दरिया के दूसरे किनारे पर दूर से मुझे किसी बस्ती के मकान नजर आना शुरू हो गए। मलाह लड़के ने कहा, वो देखो बाबू, वो बेतालगढ़ के मकान हैं। मैंने लड़के से पूछा, बेतालगढ़ का रेलवे स्टेशन किस तरफ है? लड़का कश्ती किनारे की तरफ ला रहा था। कहने लगा, गांव से थोड़ी दूर आगे दरिया के किनारे पर ही है। मैंने लड़के से कहा कि वो मुझे किनारे पर इस जगह ले जाए जहाँ रेलवे स्टेशन है। इसके जवाब में लड़के ने कहा, नहीं बाबू, मैं इस तरफ नहीं जा सकता। मैं घाट पर भी नहीं जाऊंगा, वहाँ ठेकेदार मुझसे किराए के आधे पैसे ले लेगा। मैं तुम्हें इस जगह उतार दूंगा, तुम खुद ही रेलवे स्टेशन पहुँच जाना। मैंने कहा, चलो ठीक है भाई, तुम मुझे इस जगह उतार दो, तुम्हारा शुक्रिया। लड़का कश्ती को किनारे के करीब लाते हुए बोला, शुक्रिया किस बात का बाबू? तुमने मुझे 60 रुपये किराया दिया, मैंने तुम्हें बेतालगढ़ पहुंचा दिया। मल्लाह लड़के ने कश्ती किनारे पर एक तरफ करके खड़ी कर दी। मैं बंदूक कंधे से लटका कर कश्ती से उतर गया और जेब से पैसे निकालने लगा कि लड़के को 60 रुपये दूँ। मेरी पुश्त कश्ती की तरफ थी। जेब से रुपये निकालकर मैंने कश्ती की तरफ मुंह किया तो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि वहाँ पर ना कश्ती थी, ना मल्लाह लड़का था। दरिया का किनारा खाली पड़ा था। 10-10 रुपये के 6 नोट मेरे हाथ में थे और मैं आलम हैरत में डूबा दरिया की तरफ देख रहा था। दरिया में दूर दूर तक किसी कश्ती का नामो निशान तक न था। मैंने करेंसी नोट वापस जेब में रखे और गांव की तरफ चल पड़ा।
काफ़ी बड़ा गांव था, खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। मल्लाह लड़के ने कहा था कि रेलवे स्टेशन गांव की दूसरी जानब दरिया के करीब ही है। मैं गांव का चक्कर काट कर इसके दूसरी तरफ निकल आया। यहाँ मुझे ज़रा ऊंचाई पर एक रेलवे सिग्नल दिखाई दे गया। इसकी रहनुमाई में मैं बतालगढ़ के स्टेशन पर पहुंच गया। यहाँ से बटावा तक मुझे एक पैसेंजर ट्रेन मिल गई। बटावा छोटा सा जंक्शन था, वहाँ से रेलवे लाइन झांसी को जाती थी। 2 घंटे मुझे इंतज़ार करना पड़ा। मैंने स्टेशन पर ही कुछ खा पी लिया। झांसी जाने वाली गाड़ी आई तो मैं इसमें बैठ गया। वहाँ से झांसी काफ़ी दूर था। रेलगाड़ी भी हर स्टेशन पर खड़ी हुई होती थी। दिन के 2 बजे इसने मुझे झांसी पहुँचा दिया। यहाँ से मुझे एक मेल ट्रेन मिल गई, इसने मुझे दूसरे दिन बम्बई पहुँचा दिया। स्टेशन से ऑटो रिक्शा लेकर मैं सीधा अपने दोस्त जमशेद के ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर आ गया। जमशेद दुकान पर ही था। इसने मुझे देखा तो काउंटर छोड़कर मेरे पास आकर बोला, ये क्या, कोई शिकार मार कर नहीं लाए? माँ मंदिर के जंगलों में तो सांबर और हिरन बहुत होते हैं। मैंने रक्शे से उतरते हुए कहा, मुझे देखकर हिरन सांबर भाग गए थे। जमशेद ने रक्शे में मजीद झांक कर देखा और बोला, मैगजीन का थैला कहीं छोड़ आए हो? मैंने कहा, जंगल में एक जगह सो गया था, कोई उठा कर ले गया। जमशेद बोला, चलो नहा धोकर कपड़े बदलो, खाना इकट्ठे खाएंगे। जमशेद का मकान दुकान के ऊपर ही था। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जमशेद वहाँ अकेला ही रहता है। मैंने नहा धोकर कपड़े बदले। इस दौरान सोचता रहा कि रानी बाई के किले में मेरे साथ जो वाक़या पेश आया है, इसके बारे में जमशेद को बताऊं या नहीं, इस बात को राज ही रखूं। आखिर मैंने यही फैसला किया कि ये राज मुझे अपने तक ही रखना चाहिए और जमशेद को कुछ नहीं बताना चाहिए। इसको बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं इसे बता भी देता तो इसने मुझे बुरा भला ही कहना था कि तुमने